मायमोगाचो येवकार खबरो सांगतात जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. पावसाचो गोंयभर अच्छेव. खंय झाडां, खंय कोसळटात घरां, खंयच केल्ली दिसनात पावसांतली कामां. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे ना अस्तित्व. पळयत गोंयभरचो आंखो देखा हाल. गोमेकोत अत्याधुनिक उपकरणांचो उणाव. वेगीच हाडटले पेट स्कॅन मशीन. विरोधकांच्या प्रश्नार भलायकी मंत्र्यान दिलें उतर. गोंयांत घोग्यांनी कोसळटा पावस. IMDचो 19 मेरेन रेड अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कॅन्सराचें निदान करपी पेट स्कॅन सारकिल्ली मशिनरी गोमेकोत आसप भोव गरजेचीच. पूण कॅज्युअलिटी आधुनीक उपकरणां, दोतोर आनी तंत्रज्ञानी सुसज्ज करपाची गरज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मानून घेतली. क्रूज सिल्वा, युरी आलेमांव आनी भलायकी मंत्र्या मदीं गोमेकोतल्या उपकरणांच्या उणावाचेर आयज चर्चा जाली. गोमेकोक वेगळेच एक पेट स्कॅन मशीन मेळटलें, भलायकी मंत्र्यान उतर दिलां. पेट स्कॅन मशिनाच्या आदारान कॅन्सराचे वेगळेच निदान करूं येता. नेमके तेच गोमेकोत ना. ते खातीर गोंयकार किएली, टाटा वा मणिपाल हॉस्पिटलात वतात. 27,000 थंयच फारीक करचे पडटा. गोमेकोत ही यंत्रणा केन्ना येतली? क्रूज सिल्वाच्या प्रश्नाक जोडून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान भलायकी मंत्र्याकडेन म्हायती मागली. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचो खर्च सरकार दिता हय, हाची क्रूज सिल्वाक जाप जाय असली. पळयात प्रश्नोत्तरी. मारगांव सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टां थिंगा मशीन चलना म्हणटा ताका आपोलो रिफर केलो. ते एक बायली आपोलो ते चॅक केलो, सगळे टेस्ट केलो, ते येवपाक लागली. ताका रिपोर्ट दिना जालें. कित्याक पेमेंट करून ते बायलेन पेमेंट केलो, ताका रिफर केलो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. सो असल्यो केसो हिंगाय जातात. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेज लोकांक खबर आहा, आमी सगळे लोक थंय वचून आमी ट्रिटमेंट घेता. म्हाका दिसना रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट चलना म्हणून मातसो मशिनरी चलना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांची चर्चा जावपाची हांवें फुडल्या सेशनान घातलें ना. हांवें एक म्हायती आनी क्लॅरिटी, कित्याक केन्ना केन्ना अर्दें इन्फॉर्मेशन दिल्यार तेजेर मागीर अननेसेसरी लोकांच्या मनान दुबाव येता की कितें चल्लां तें. म्हणून हांवें ते 1 ऑगस्टाक ते फुडल्या क्वेश्चनाक हांवें केलां, म्हणजे तेजी चर्चा जावपाचीच आहा. तेन्ना तुका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची हांव पूर्णपणे चर्चा आमी करया. आयच्या दिसा गोवा मेडिकल कॉलेजान इवन वयर सकयल मातशें जर जायत, कारण लोड इतलो आसा गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर. दुसरे कडेन रिफर करपाचें मिनिस्टर एश्युरन्स दिता, खंयच्या युनिट चलना जाल्यार दुसरे कडेन रिफर केल्यार तो रिफंड जातलो. रिफर करपाचो प्रश्न येना स्पीकर सर. सगळी अल्ट्रासावंड, CT स्कॅन, पेट स्कॅन, सगळी मशिनरी कितें आहा ती सगळी वर्किंग कंडिशन आहा. रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा, रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटान पयलीं कितें जातलें तुमकां खबर नासतली की गेले 7-8 वर्सां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की लोकांक पयलीं 10-15 दिसाचे वेटिंग पिरियड येताले अबाउट ऑफ युअर MRI एंड अदर थिंग्स. एंड लोकांचे MLAचे आनी रिप्रेझेंटेटिव्हचे आनी लोकांचे मेसेजी येताले फोनार. आयजचे दिसा आमी ते स्ट्रीमलायन करपाचो आमी प्रयत्न केले. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे लागीं रेडियन्स डायग्नोस्टिक्स आहा म्हणून आमी बेश्टे तुमकां दिसतलें ना आनी कोणाक प्रायवेटाक धाडटा म्हणून तुमकां आंकडो बी सांगता. मेन म्हणजे कितें जालां की आयज जे एमर्जन्सीचे ज्यो गोश्टी आहा, मोर देन 15 MRI दिसाक थंय जाता. 15 ते 20 तो म्हणटा आमी तेच डिस्कस करतले. 20 जावं शकना, 10, 15, 12. कित्याक प्रत्येक MRI काडल्यार तुका अनुभव आसतलो. जर MRI जर केला मिनिमम अर्द वर तो एक 30 to 40 मिनिट्स मिनिमम एक MRI लागता. ह्या सगळ्यो गोश्टी आमचे कडेन जे चलता आनी कांय गोश्टी रिप्लेस करपाक आमी ऑलरेडी टेंडर आमी काडलेले आसा. आनी रेडियन्स डायग्नोस्टिक म्हणून आमचे जे शेजारी मणिपाल हॉस्पिटलान बी बीट केल्ले L1, L2, L3 आमी करून फक्त गेल्या 5 वर्साचो आंकडो तुवें मागला, त्या आंकड्यान आमी फक्त 310 केसीस आमी रिफर केल्या इन 4 years or 5 years. आनी बाकीच्या गोश्टी आमी सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजा भितर आमी ते लोकांक आमी मॅनेज करपाचो आमचो प्रयत्न करता. पेट स्कॅन म्हणटाय तें मशीन इज फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॅन्सर. Last 6 months back also and a year back I had asked the Honorable Minister that this machine has to be bought. जेन्ना कॅन्सर जाता आमचे गोंयकार लोक चडशे केएलींत वयता, जे चडशे टाटा हिंगा बॉम्बे वयता. टुडे इन मणिपाल आयक मरे, मणिपाल उत्तर दिल्ले आसा.
प्रश्नाचे उत्तर दिल्ले आसा. मणिपाल तुवें specific हॉस्पिटला question विचारली. रिफर जाता, they charge about 23,000 Yes. to 27,000. Minister. So my question to the minister is, हे PET scan machine, CAT lab जे upgrade करपाक जाय, हे radiology is interventional radiology is the future. You have to work in this particular department and will these machines and especially Minister. PET scan. I think you have moved a note or something. ते finance to मातशें तेक दी. PET scan machine म्हणटाय ते important. हे PET scan machine ना जाल्यार हे cancer early detection जायना. मातशें तुमी ते note move जाल्यार give us an assurance when this PET scan machine will be there. हे आशिल्लें की ऑर्थोपेडीक आनी न्यूरो सर्जरी थंय डिपार्टमेंट आसपाक जाय. आमी जेन्ना डॉक्टर थंय घाल्ले ते डॉक्टर कोर्टान गेले, मागीर कोर्टान सांगलें आमी डॉक्टराक फोर्स करूं शकना गोवा मेडिकल कॉलेजान थंय पोस्ट करपाक, पण आमकां युनिट्स एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स 2-3 जर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमी हॉस्पिटलान आमी एस्टॅब्लिश केले. मनान तेंचे आसा की कॅज्युअलिटी जी आसा, कॅज्युअलिटी स्पिकर सर आयज गोंयभरचे लोक जे गोवा मेडिकल कॉलेजान तेंचो विश्वास आसा ते येता, तो जे सांगता ते सारक्या त्या पेरिफेरल इक्विपमेंटाचे ते जे म्हणटा ते वेगळ्या तरेन करपाक जाय आनी अपग्रेड करपाची गरज आसा. वी आर नॉट सॅटिस्फायड. And it is not easy that if I just give you a blatant thing that, you know, that I will do everything and before in next 3 months, there cannot be a timeline. But definitely I can give a 6-month timeline when I am on the demands. There already cabinet and already decision घेतलेले आसा की एक PET scan machine आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी install करतले. When? No, install means we have already given. There was a proposal that has come that I'll just, during the course of the demands, I'll make sure that I'll give the deadline and exactly when it will be installed. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. गजगशीत पडटल्या पावसान राज्यात खवदळ घातला. खंय झाडां जाल्यार खंय घरां कोसळ्ळ्यात. पूण अशें म्हणून सगळें कितें पावसाचेरच धुकलपाक मेळना. राज्यांत प्री मान्सून वर्क खंयच केल्लो दिश्टी पडना. डिझास्टर मॅनेजमेंट सुशेगाद न्हिदला. तेची जिती जिवी देख अनूय जायते कडेन पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते पाड्डे आसात आनी आज तुमी पळयतात पाड्डेचो जो पूल आसा हो बुडले कडेन आसा आनी मेन रोड जो आसा केप्यां साकून जो मडगांव येता हो ब्लॉक जाले कडेन आसा. हे जे लोक आसात पाड्डेचे आनीक त्याच बरोबर जे शेडेर लोक आसात जे ते सायडीच्यान वचपाचे हेंकां इतले त्रास जाले कडेन आसात की दोतोरागेर वचपाक मेळना, भुरग्यांक इस्कॉला वचपाक मेळना, जे कोण एम्बुलन्स हाडटात तांकां एम्बुलन्स हाडपाक मेळना, जो कोणी मेल जाल्यार तांकां मुसोणी व्हरपाक मेळना. ही परिस्थिती जी आसा ही हांगा सद्याक पारोडा गांवांत घाले कडेन आसा. दोन्ही सायडीक कोसळून गेला केबलान लायटी केबल इतलें तांचे कडेन गोवोरमेंटा कडेन की जात तितली बेगीन एक सायड तरी रस्त्या वयर काडात आनी रस्तो क्लियर करात, ना जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक हें आतां चड जालें, पासियेंस पेड्ड्या जालें की हांवें पयलीं लायटी लागून सांगिल्लें नाक दामले बगर तोंड उगडी जायना म्हणून. तें आतां तेंच करचें पडटलें, नाक दामून धरचें पडटलें. कितें दिसता तुमकां हेजेर? एवरी टायम फेस करून पडटा आमकां, कित्याक ब्राह्मणा टायमार आमी हो रोड काळेटी टू गुडयार तो करपाक केल्लो आनी बायपासून पास जाल्ली. पूण तेच्या कारणान लागून उलटी खबर ना, पूण आमकां चड त्रास जाता, बायल भुरग्यांक वचपाक त्रास जाता, मिसां वचपाक त्रास जाता, आमच्या फादरांक त्रास जाता, त्या भितर उरता तांकां जेवणां खावपाक त्रास जाता. आनी असल्या कारणान लागून सरकारान तेजेर एक्शन घेवपाक खूब जाय. कित्याक इस्कॉल बंद, भुरगीं बंद, कोणाचें मोडे मेल जाल्यार व्हरोंक मेळना, गुडयेवयल्यान मोडे व्हरपाक पडटा, आवेडे लोकांक त्रास जाता, इतले आमकां चड त्रास जाता. पण जातले पळय एक्शन घेवचें. आज सकाळी सुमार 4 आसपाक आणि हो
अकस्मात देवले मातशी लिकी जाली टायल्स भिजला आसता पूण अकस्मात देवले आनी अबाउट से 10% ऑफ द टोटल वॉल देवल्या आनी जनरेटराचेर पडले आनी ती पत्री हांगा तीन देवली. आयज म्हाका दिसता म्हाज्या वॉर्डानूय तिसरें घर पडलां म्हणजे वॉर्ड नंबर 15 अशें आमचे हितून. आतां सकाळीं म्हाका कळ्ळें की 4 कितें पडलां. हो म्हाजो शेजारी सारको कपेला कडेन वलता. 4 सुमार कितें पडिल्लें कळ्ळें. आमी आतां आयले लेट सांगलें आमकां कोणें पडलां म्हणून. जाल्यार ही वॉल पडलें तेन्ना 4 एकलो न्हिदिल्लो ह्या बेडार खंय दुकानी. जरांनी पिंटो म्हणटा ताचो भाव तो 4 तेंची म्हशीचो धंदो आसा म्हणजे दूध काडपाक उठटा तेन्ना 4 उठला तेन्ना ती पडल्या. 4 म्हणजे बाग न्हिदलेलो मागीर थिंगा आसलेली मागीर हो फोन मान हाडलो आमोणकाराक मागीर त्या दिगामरा चेड्या मारलो कळ्ळें आनी तूं येयलो तुका सगळ्यांक थँक्यू ते बरें कर. फोन करतकीर आमी पळोवपा आयले हांगा ताका हे लॉस खूब जाला आनी तरी कोण हे म्हळ्यार ते तो उठिलो म्हणून साल्वार जालो ना जाल्यार आनी हे पटून कोण साल्वार जावपा नाशिल्लो. ताचो मेन वास हे पळय आतां मेन हेच सपोर्टूच गेला. सो आतां ते कलेक्टराचे हाका आपूण इन्स्पेक्शन करून ते पंचनामा ताका फॉर्म दिवन ते पंचनामा फील करून मागीर कलेक्टरा सायडीच्यान कितें हेल्प आतां ती हेल्प करतले. आयज सकाळीं 4:30 सुमार आयज परतून लँडस्लायड जाली आनी आयज टोटल झाड आसा तुम्ही पळयलें आसा एक व्हडलें झाड सारकें बिल्डिंगेचे येवन पडलेलें आसा. सो आनी 3 झाडां आनी एक्स्ट्रा तशी पडपाची आसा. कितें आसा तितलें कर म्हटलां. मुख्यमंत्र्या कडेन हांव स्वता उलयल्लो आसा काल ताचे रातचे हांवें तांच्यांनी सांगलें कितें आसा तें तूं पळय आनी अकॉर्डिंगली तांकां जाय ती मदत आपूण करपाक रेडी आसा. कोणूच उबंत उरचें न्ही कोणाकूच त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर स्वता मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत दखल घेतिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेकायदेशीर रेंव व्हरपी 6 जाणांक मोपा पुलिसांनी ताब्यात घेतले. शापोरा न्हंयदेगेर वजरीचे तारीर कसलेच परवानगी बगर रेंव काडटाले. रेंव काडप आनी चोरी प्रकरणात तांचेर FIR नोंद केल्या. मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशनान रेंव काडप आनी चोरी केल्ल्या प्रकरणात BNSच्या कलम 303 RW 35 आणि गोय दमन आनी दीव किरकोळ खनिज सवलत नेम 1985च्या कलम 338 RW 62 खाला FIR नोंद केला. कागाळे प्रमाण बुधवारा पेडणे ओझरीचे तारीर 6:30 सुमार दुबावितांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कसलीच परवानगी घेनासतना शापोरा न्हंयची रेंव चोरली. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपै बाळगी. मूळ गोंयकारां खातीर सरकार 15 लाख ते 20 लाख रुपया मेरेन मोलाची परवडपी घरां बांदतले. ते खातीर अर्थसंकल्पात तशी तजवीज करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. GSDP आणि अर्थसंकल्प 2024-2025च्या आंकड्याचेर विधानसभा चर्चा रंगली. गोंयकारांच्या दोळ्याक पानां पुसपी हें बजेट विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी टिका केल्या. आम ल्हान आसतना पावसा फुटयताले, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा जाला खोटा, पावस आला मोठा. व्हेरी गुड. सो ही पोएट्री आम अशें करून धाकटे म्हणटाले आनी पावसा हडोवपा सोदताले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स कारण त्यांनी मराठीन कविता म्हटली. सो पूण स्पिकर सर आज ही कित्या कविता म्हणलें हें बजेटूय आमगे तसलेंच स्पिकर सर. सो स्पिकर सर हे बजेटांत आज आम चोयल जाल्यार आमगे एक उमेद आसता की हे बजेटान जें घायलो आहा तें डिलिव्हर जावपाक आनी जे भाशेन पावसा आम फोटोवपाक सोदताय ते भाशेन हें बजेट आज गोंयच्या लोकांक एक वेगळेशे विचार दिता आनी दिस इज कंटिन्यूज. हांव पयले सातेर बजेट उलयता आसतना आय वील कम ऑन स्पेसिफीक थिंग्स लुकींग एट 2015 to 2022-23 budgets. All our budgets are shown as huge underspending and huge over budgeting. गोंयचे जे बजेट आहा
तें ओवर बजेटेड आहा फ्रॉम 2015 to 23 हे एक्चुअल फिगर्स जे दिसती पडटाय आमकां म्हणजे बजेटेड रिवायज आनी एक्चुअल आमी ओवर बजेट दाखयताय की आमकडे 100 रुपये बजेट आहा पूण खर्च करता आसतना आम 60 रुपये मोठाय सो वी आर अंडर स्पेंडींग सो हेजेर हांव कितें म्हणत सोदिता की आर वी नॉट सपोज टू टेक द पीपल हू प्रिपेर द बजेट अकाउंटेबिलिटी ना तांकां 40% 30% डिफरन्स आहा इन बजेट सो आय थिंक वी नीड टू टेक देम फॉर अ टास्क की बाबा तुमकां बजेट करपा सोजमताव समजना वाय इज दीस ऑलवेज अ ट्रेंड ऑफ अंडर स्पेंडिंग एंड ओवर बजेटिंग अंडर स्पेंडिंग इज ओके डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम बट ओवर बजेटिंग इज अ बजेट मॅटर जो सेंटर गव्हर्मेंटाचो ग्रांट आसा हो 2024-25 इस्टिमेटेड ग्रांट इज रुपीज 1507 crores. आता तो ग्रांट जो आसा तो 60% डिक्रीज जाल्लो आसा तो जाला सद्याक रिवायज इस्टिमेट जो पयलूचो हे जाल्लो तितून 2023-24 1618 crores मेळ्ळ्ले आमकां सो 60% देंवलो. आतां हांगा कितें आसा डबल इंजीन सरकार आसा सेंट्राक बीजेपी गोंयान बीजेपी दोनी डबल इंजीन सरकार आसून बसून ग्रांट कित्याक देंवला हो खरें म्हटल्यार आमकां मेळोंक जाल्लो डेव्हलपमेंटल वर्क बीजेपी आसा म्हणटा सो हें जावंक ना आयज खंय ना खंय हो डबल इंजीन सरकार कित्याक स्लो आसा हांव खबर ना पटरी एक सायडीन देंवल्या काय खंयच्या दुसऱ्या स्टेटीन पावला तेंय खबर ना. स्पिकर सर जे PWD ग्रांट्स मेळपाक जाय सेंट्रल ग्रांट्स जे आसा PWDचे ते ग्रांट्सूय हांगा पळोवंक गेल्यार कमी जाले जर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किम्स डिक्रीज फ्रॉम रुपीज 190 crores गेले तेका गावल्ले आनी आतां ते सद्याक आतां ह्या वर्सा म्हटल्यार 24-25 आमकां 110 crores गावल्या. म्हटल्यार जे क्रायटेरिया हितून अशें दिसून येता की सरकारान जे क्रायटेरिया फुलफील करपाक जाय कारण कितें तरी आसतलें तेका लागून ते PWDक फंड मेळोंक ना. आतां डेव्हलपमेंटाचे आमी खूब कितें आयकत आसा सो डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार ते फंड मेळपाक जाय आसले ते 110 crores इतलोच आतां मेळिल्लो आसा आनी तो डिक्रीज जाला. हेजो कारण कितें आसा तो आमकां सारको मुखेलमंत्री सारको सांगपाक मेळटलो आमकां. स्पिकर सर हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी आमी सदांच म्हणटा की ह्यूज प्रोडिगल स्पेंडिंग्स ऑन HR मॅनेजमेंट PR मॅनेजमेंट सॉयल कन्झर्वेशन म्हणून प्रोग्राम केलो सद्गुरूवाळो 4 crore मोळे सारखे सॉयल कन्झर्वेशन करपाक गोंयांत झिरो नो प्रोविजन. स्पिकर सर वेस्टफूल स्पेंडिंग just to puff up the image of this government. I must say also the party of the Honorable Chief Minister. Nothing, Speaker sir, हे जे पैसे आहाय हे जे इव्हेंटाचे पोस्ट फॅक्टो सगळे सरकाराचे पोस्ट फॅक्टो हे घडत आसा हे पोस्ट फॅक्टो भायल्यान कांयच जायना. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो विलियम रॉड्रिगीस मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवप्रान येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ओर्दा कानोळे एक ज्येष्ठ नागरीक आर्नोल्डो सोरेसोचो ताचेच घरात खून जाल्लो. सोरेस खून प्रकरणातलो दुबावीत अरविंद राजू पवाराक पोलिसांनी शुटूक साडीन ताब्यात घेतलो. अर्नाल्डो सोरेसाचे मोटारीत आशिल्ल्या डॅश कॅमाक लागून पोलिसांक दुबावीत अरविंद राजू पवाराची वळख मेळ्ळी. हे केशीची उत्तर गोंयच्या एसपीन पुराय माहिती दिल्या. On 14 July 2024, Kalangood Police Station received a phone call from one Peter Miskita informing that his relative is seen in a pool of blood at his house in Kodas, Bangalore. Immediately, PI Kalangood with staff proceeded at the spot and observed that Mr. Arnaldo Joseph Soares, aged 68 years old, who was later identified as a Canadian national, he was found in a pool of blood. Later on, forensic team was called to the site and we had registered a case of murder under section 332 B 3096-103 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Looking at the sensitivity of the case, special teams from Porvorim subdivision were formed. All the 3 PIs of Porvorim subdivision
were roped in with their teams to work out this case as soon as possible. In this we achieved major success when we arrested the main accused, who is identified as one Arvind Raju Pawar, also known as Parshu. He is son of Raju Pawar. He is 20 years old, resident of Oda Kandolin, Bardev. We have arrested him from Karnataka, from Jeratagi village in Kalaholi. As per the initial investigation, we've reached the conclusion that the primary motive behind the crime was robbery, but we are also not ruling out that there could be other angles involved also. Today he was produced before the court and court has remanded him to 1-day police custody. तो इन सारी चीज़ों पे हम उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जो एक्यूज्ड है वो हमारे विक्टिम को पहले से जानता था। इसने इनिशियल इंटेरोगेशन में ये बताया है, उसने बताया है कि वो कुछ 2-3 साल पहले इनके घर पे घास काटने का काम करता था और भी कुछ छोटे मोटे लेबर के काम के लिए इनको ये बुलाते थे। इसलिए ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ द होल जोग्राफी ऑफ द प्लेस एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द हाऊस। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत पावसान नेट धरला. शुक्रार मेरेन घसघसून पावस पडटलो. IMDन 19 तारखे मेरेन रेड अलर्ट जाहीर केला. बिरेस्तारा कांय सुवातांनी कमी चड पावसाची अपेक्षा दवरूं येता. कांय कडेन उटंगराचो पावस पडटलो, घसघशीत वारोय घोळटलो. लोकांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला. IMDच्या अदमासा प्रमाण आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 19 तारखे मेरेन रेड अलर्ट. पडटलो खर पावस, घोळटलो वादळी वारो, दर्यांत खर हवामान, बोट धन्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. बिरेस्तारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.